Bishan yagulo haino hai Agortala kulirna thangi tongo Tipra motha Bobagarne tu dulbumbai beskangni tuini shalmariwo Agortala asubol thungkholawa ungnai Tipra motha ni kotor lukuthon panda o pandana kitingdino Chin number Mosjespur Tipra motha ni ungai amu bagre likhlajaka aro phaimanta phekya YPF ni GS Lemon de Burma, Vice President YPF Shamson de Burma, the Working President John Milton de Burma Akushong. Dini chini 10 nong Mosjespur Bidan Sabha Amsaini Siklarok tai joto je Tipra motha hamjagrero bairili bisintei Okpirmung panda haine beskang 12 tarik Agortalawo kotor lukuthum pandani tongo aun bagai serna nai tongo tabu ang koinam tongo tidigo jot sini Tipra dopani borot hayake sini greater Tipra land no hamjaknai joto lukurok 12 tarigo jotno khakwarkhe হানচাকে ফাইনালি বাগৈ পান্ডাও নাম যত্ন হয়ে আমি এই রাজ্যের আপামর জনগণের কাছে একটি আবেদন রাখতে চাই যারা এই রাজ্যের মধ্যে এই স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের আমাদের রাজ্যের জনগণের প্রতি অন্যায় অবিচার এবং বঞ্চনার প্রতিবাদে আপনারা 12 তারিখ আস্তবল ময়দানে আসুন তারা এসে বোবাগ্রাম নেতৃত্বে এই রাজ্যের মানুষের উন্নতিকল্পে সামনে 2023 নির্বাচনে পরিবর্তনের জন্য বোবাগ্রাম এই সবার মধ্যে আসার জন্য অনুরোধ রাখছি 2022 চন্দ্রতল সাইমানো বসকাংনি 12 তারিখ আস্তবল চিনি মেগা মাস গেদারিং দङ চিন ত্রিপুরা মথানি বিশেষ খাই চিনি মত দাবি গেদার ত্রিপুরা লেমনা जों বসকাङो তनै চিনি বোবাগ্রা নেতৃত্বও जों ত্রিপুরা মথা YPF TWF যত ত্রিপুরা হা গনাङै जोंहा दिना हा क्लियरवै आस्तबल क्लियरवै सारा आगरतला ত্রিপুরা क्लियरवै जों कायसा मेगा मास गेदारिं थानाय दङ आबनो रोगै कायसा प्रचार रेली बाइक रेली 10 मजलिसपुर एसेम्बली कन्स्टिट्यूशन जों सिगला रङ तै जों तिनार बाइक रेली खाय थाङै जों प्राय अर 200 থেকে 800 बाइक फाइजाक ताय बाइक फाइ दङ जों तिनै प्राय 500 থেকে 600 जुबक तै जों बे सारा मजलिसपुर एरिया जों तिनै तका बाइक रेली खाय थाङै दङ चिन एकटानो खरां चिन एकटानो चिन बाइक रेली उद्देश्य संखा बसकां 12 तारिख मजलिसपुर एरियानि बरफ जारा साइनायखौ बम साइमान होनानै ত্রিপুরা हा गोनाङै बरनो जों अ मजलिसपुर तेको पिरनानै जे 12 तारिख जुतन फाइबायदि थानसागा जों थानसानि खरां जों आस्तबल चिन बोबाग्रा नेतृत्वआव जों बेखौ खाय थाङै दङ ত্রিপুরা हाव आमते रेली आमते मास गेदारिं वाइसापान इंजाखौ आमते एक हिस्टोरिकल गेदारिं जों खाय थाङै दङ आमनो रोगै दिनै अजे बाइक रेली आमबाय